वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब हम बात करेंगे एक बहुत ही मुक़द्दस और बारबरकत महीने ज़ुल्हज्जा की। ये वो महीना है जिसमें हज अदा किया जाता है, कुर्बानी की जाती है और अल्लाह ताला के बेशुमार इनामात का नुज़ूल होता है, ख़ास तौर पर ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिन। आज हम बात करेंगे कि एक बहुत ही मुक़द्दस और बाबरकत महीना है जिसमें हज अदा किया जाता है, कुर्बानी होती है और अल्लाह पाक हमारे ऊपर बहुत सारी अपनी रहमतें जो है वो भी नाज़िल फरमाता है। और पहले जो 10 दिन हैं उन्हें किस तरह कह लें कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कहा कि साल के सबसे अफजल 10 दिन करार दिया गया है। इन दिनों की इबादत, रोज़ा, ज़िक्र, नमाज और सदका, हर नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। और जब कुर्बानी की बात आती है तो ये सिर्फ एक जानवर ज़िबा करने का अमल नहीं है, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह के हुक्म के सामने मुकम्मल इताअत और कुर्बानी की याद हमें दिलाता है। ये हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है। तो आइए इन अजीम दिनों की कदर करें और इबादत से दिलों को अपने रोशन करें और कुर्बानी के ज़रिए अपने रूह को पाकीज़गी अता करें। तो इसके हवाले से हम बात करेंगे और साथ ही साथ कुर्बानी के हवाले से भी बात करेंगे कि ये वाजिब है, किस किस पे वाजिब है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहराम साहब हैं और उनसे बात करते हैं और जानते हैं ये जो 10 दिन हैं इनको हमने किस तरह गुजारने हैं, किस तरह की इबादत करनी है, क्योंकि बड़े ही अफजल तरीन दिन हैं। तो बहराम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहराम साहब, ये जो ख़ास तौर पर ये 10 दिन हैं ज़ुल्हज्जा के, इनकी अहमियत क्यों इतनी अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिलाशुबा ये हज के महीने के जो इब्तदाई 10 दिन हैं, पहला अशरा, इसकी अहमियत अगर कुरान पाक से देखें तो ये 10 रातों की कसम अल्लाह ने कुरान में खाई है। सूरह फजर में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वल फजरी व लयालिन आशिर, फजर की कसम और 10 रातों की कसम। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये 10 रातें, ये ज़ुल्हज्जा के पहले अशरे की 10 रातें, यानी कि अल्लाह को ये रातें इतनी पसंदीदा हैं कि अल्लाह ने इनकी कसम खाई। अब दिन तो सारे अल्लाह ने बनाए, महीने भी सब अल्लाह ने बनाए, वक़्त का खालिक मालिक अल्लाह, सारा तसर्रुफ़ अल्लाह के दस्ते अक़दस में है। लेकिन क्या वजह है कि कुछ दिनों पर फजीलत है? उसकी वजह अब जितनी तहकीक करें, रिसर्च करें, वजह यही निकलेगी कि जिस दिन को अल्लाह के बंदों से निस्बत हासिल हो जाए वो बाकी दिनों से अफजल होते हैं। और चूँकि ये दिन हज के भी दिन है, कुरान पाक ने इन्हें अय्याम मालूमात भी कहा, और कि ये वो दिन हैं जो बड़े मालूम हैं। मालूम का मतलब मशहूर है हर जगह पे। ठीक है। और ये वो दिन हैं कि इनके अंदर कसरत से अल्लाह का ज़िक्र, जिसको इस्तिलाह में कहते हैं तकबीर तहलील, यानी कि कसरत से अल्लाह अकबर पढ़ना है, कसरत से ला हौला वला कुव्वता पढ़ना है, अल्लाह को याद करने के दिन है कसरत से। और इन 10 दिनों की फजीलत के हवाले से एक रिवायत का मफ़हूम ये भी है, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसके दिन का एक रोज़ा 1 साल के रोज़े के बराबर है, और इसकी रात का क़याम शब क़द्र के बराबर है। यानी कि ये 10 दिनों में जो रोज़ा रखेगा, अब 10वें दिन तो नहीं रख सकते, ईद का दिन है, लेकिन उसको सवाब पूरे अशरे का ही मिलेगा। और जो 10 रातों में क़याम, रातों को क़याम करने का मतलब ये मैं आसान कर दूँ, ये नहीं है कि सारी रात बैठ जाएं मुसल्ला बिछा के तस्बीह पकड़ लें, नहीं। रात के क़याम का कम अज़ कम माना ये है, मगरिब, इशा और फजर, ठीक है, इसमें सुस्ती नहीं होनी चाहिए। जिसने मगरिब, फजर, इशा और फजर पढ़ी, गोया उसने सारी रात क़याम किया, चाहे वो सो रहा था या जो भी कर रहा था। और जिसने इन रातों को गफलत में नहीं गुजारा, तो गोया उसने इन रातों में क़याम किया। ये दिन अल्लाह को बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, अल्लाह को कसरत से याद करने के हुक्म है। और याद करने का मतलब सिर्फ ज़बान से याद करना नहीं है, ये बात बड़ी अहम और बड़ी ख़ास है कि सिर्फ ज़बान से, जिस तरह हज पे जो गए हैं, उम्रा जो कर रहे हैं, वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते रहें, या यहाँ से सिर्फ ज़बान से, चूँकि इन दिनों में तकबीरात पढ़ी जाती हैं, बल्कि जिस तरह दिन करीब आएंगे तकबीरात तशरीक शुरू हो जाएंगी। 9 ज़िल्हज्जा को हर नमाज के बाद अल्लाहु अकबर ये तकबीरात का आगाज़ हो जाएगा। जिस तरह दिन करीब आएंगे अल्लाह को याद करना बढ़ता जाएगा। लेकिन फिर ये अर्ज़ करूँ, सिर्फ ज़बान से याद करना काफ़ी नहीं है। इसकी मिसाल इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि लिखते हैं कि हम अगर धोबी को कपड़े दें धोने के लिए, वो हमारे कपड़े सामने रख के तस्बीह पकड़ के बैठ जाए
اور تسبیح کے دانے پھیرتا ہوا کہے دھل جا دھل جا، تو اس کے تسبیح پھیرنے سے کپڑا نہیں دھلے گا۔ بالکل ایسے ہی، کب حالانکہ زبان سے وہ کہہ بالکل رہے ہیں، ایسے کب تک نہیں دھلیں گے؟ جب تک وہ عمل نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح اگر ہم عمل نہیں کریں گے اور زبان سے کہتے رہیں گے استغفر اللہ پڑھتے رہیں گے، وہ چیز ہمیں ناکافی ہے۔ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کو یاد کرنے کا معنی کیا۔ اور قرآن پاک کی 2 آیتیں مد نظر رہیں۔ ایک جگہ پہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اللہ کو یاد کرے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ بندے کو یاد کرتا ہے، اور اللہ کا بندے کو یاد کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ کیوں یاد کرتا ہے؟ دوسری جگہ پہ ارشاد ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ بندہ جب اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ اس بات کو اپنے اوپر طاری کرے کہ اللہ نے بھی اس کا ذکر کرنا ہے، اللہ نے بھی اس کا نام لینا ہے۔ اور ہم ظاہراً ایک دوسرے کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سورہ بقرہ میں واضح ارشاد آ گیا، اللہ پاک فرماتا ہے جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں در حقیقت وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ کو تو دھوکہ دینا ممکن ہی نہیں نا۔ تو اللہ کو یاد کرنا، اور اللہ کو یاد کرنے کا مطلب اللہ اکبر، سب سے بڑا جملہ یہ کہ وہ بڑا ہے، وہ بڑا ہے، اس کی تسبیحات کر لیں، وہ بڑا ہے۔ صرف اس کو کہنا نہیں نا، سمجھیں بھی، اللہ کو بڑا کہیں ہم، اور ہر جگہ پہ ہماری بادشاہت ختم نہ ہو، ہم کہیں جناب ہماری اکڑ وہ ختم نہیں ہونی چاہیے، وہ برقرار رہنی چاہیے ہر جگہ پر میں ہی میں۔ اللہ کو اکبر کہنے والا کبھی بھی میں نہیں کہتا خود کو، وہ اپنے آپ کو میں سے پاک کرتا ہے، وہ عاجزی کا پیکر بن جاتا ہے۔ تو اللہ کو بڑا ماننے والا صرف زبان سے ہی نہ کہتے جائیں بلکہ وہ عاجزی، اور عاجزی کے لیے ضروری کیا ہے؟ اللہ کے ہر بندے کو اپنے سے بہتر سمجھے، ہر بندے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ اور یہ جو دن ہے یہ صرف ذکر کرنے کے دن ہے، صرف ذکر زبان والا نہیں ہے، عملاً ذکر کا مطلب کیا ہے کہ انسان خود کو عاجزی کا پیکر بنائے۔ اور قرآن پاک کے اندر جتنی آیات ہیں، یہ 2.5 مہینے ہیں جی جو حج کے ہوتے ہیں، حج کے مہینے 2.5 مہینے، یعنی کہ 2 ماہ اور 10 دن کہہ لیں تقریباً، یہ شوال، ذیقعد اور ذی الحج کے 10 دن۔ اب ان دنوں میں کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، اور مزے کی بات ہے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے۔ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں اس میں ذی الحج کا مہینہ بھی ہے۔ حرمت کا مطلب کیا کہ لڑائی حرام ہے، یعنی کہ وہ لڑائی جو جائز ہے اس کو شروع کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، جو قتال جائز ہے اسے شروع کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی شروع کرے تو اس کا دفاع تو کیا جائے گا، لیکن ناجائز لڑائیاں ذرا تصور کریں نا، ان دنوں میں ناجائز لڑائیاں، اب دیکھیں نا سنت ابراہیمی بھی ہے، قربانی بھی ہے، قربانی کے جانور کو لے کر بھی لڑائی جھگڑے شور شرابہ، گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے، یہ تو ویسے ہی جائز نہیں نا۔ آپس میں اگر دیکھیں کوئی مختلف ہے، اگر میری بات کسی نے نہیں مانی تو اس کا یہ مطلب نہیں وہ غلط اور میں ٹھیک ہوں۔ ہاں اگر میں کسی کی بات نہیں مان رہا اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ میں صحیح اور وہ غلط ہوں، مطلب اس کا صرف اتنا ہے کہ ہماری سوچ مختلف ہے، اور سوچ مختلف ہونے کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ہم لڑائی جھگڑے پر اتر آئیں۔ کسی دانشور نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں انسان کا لڑائی جھگڑا کرنا یا گالم گلوچ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس گفتگو کے لیے الفاظ ختم ہو چکے ہیں، اس کے پاس ہے کچھ نہیں ہے۔